وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم. پین مبشر اگر تسی 5 منٹ بہ جو نا 5 منٹ تو جڑے اگے ہے نے 5 بھی چلے جاؤ گے پھر تسی اور آسانی ہو جائے گی. ایک دو مرتبہ محبت دے نال درود پاک پڑھو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک. اسی تشریف میں انہاں نوں نال ہی لے کے جانا, کوئی بندہ پنڈ چ باہر چھڈ نہ میں ہاں. اللہ وحدہ لا شریک دا فضل کرم اور اس دی توفیق خاص ہے کہ جس نے اج دی سالانہ محفل پاک بسلسلہ ذکر اہل بیت و صحابہ کرام بسلسلہ ایصال ثواب محترم المقام جناب محمد اعظم صاحب قریشی اور انہاں دی والد محترم اور انہاں دی لواحقین جڑے اس دنیا فانی تو کوچ کر گئے نے, انہاں دی ایصال ثواب واسطے اس محفل پاک دا انعقاد کیتا گیا. برادران مکرم نے بڑی خوبصورت انداز وچ محفل پاک نو سجایا اور اس گلدستے وچ ایک اور گلدستے دا اضافہ کیتا. پھول نہیں, ایک اور گلدستے دا اضافہ کیتا. محترم المقام اندلیب ریاض رسول ثنا خان مصطفیٰ عالمی محبت نامی کے سفیر جناب محمود الحسن صدیقی صاحب آج ہمارے گاؤں میں تشریف لائے. میں آپ کو خوش آمدید بھی کہتا ہوں اور آپ نے بڑی دیر سے ان روکی سماعتوں کو تازہ کیا. اللہ تعالیٰ آپ کے علم, فضل, صحت, تندرستی میں, خوش آوازی میں, خوش عقیدگی میں اللہ تعالیٰ برکات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. 5 منٹ ہو گئے نے, 10 منٹ میں انشاءاللہ اپنی گفتگو نو سمیٹاں گا تاکہ اسی کے بدیے. اللہ تعالیٰ نے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر پاک دا ذکر کر دیا فرمایا, اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم ورفعنا لک ذکرک, اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بلند کر چھڑے. ورفعنا لک ذکرک, اساں تہاڈا ذکر تہاڈی خاطر بلند کر دیتا ہے. بس ایک دو نکتہ اگر تسی توجہ نہ سنو گے تو میرا خیال ہے کہ ساری محفل اختتام دے قریب پہنچ جائے گی. رفعنا دا معنی ہے ہم نے بلند کیا, ہم نے بلند کیا. توجہ نہ میں ترجمے دے کرنے نے, تساں ویکھنا ہے کہ میں کیڑا ترجمہ کر رہا ہاں اور کیڑا ترجمہ صحیح ہے. رفعنا دا معنی ہے ہم نے بلند کیا. ترجمہ توجہ فرمانا ہے. ایک ترجمہ ہے کہ ہم بلند کر رہے ہیں, ایک ترجمہ ہے ہم بلند کر دیں گے, اور ایک ترجمہ ہے ہم نے بلند کیا. اللہ اگر یہ فرماندہ کہ ہم بلند کر رہے ہیں تو شک پھر بھی کوئی نہیں سی. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماندہ کہ اسی بلند کر دیں گے تو تامی شک کوئی نہیں سی. لیکن اللہ نے یہ نہیں فرمایا بلکہ کی فرمایا ورفعنا, اور ہم نے بلند کر دیا ہے, ہم نے بلند کر دیا ہے. یا اللہ جیڑی بھی تو گل کردا شک نہیں سی, ہر گل پاک سی, ہر گل یقین سی تے حق یقین سی. لیکن مولا تو مستقبل دی گل نہیں کیتی, تو حال دی گل نہیں کیتی بلکہ ماضی دی گل کیتی. رفعنا ہم نے بلند کیا, ہم نے بلند کیا. یا اللہ جے تو فرماندہ بلند کر دیں گے تامی تیری گل سی, اگر تو فرماندہ بلند کر رہے ہیں تامی تیری گل سی. لیکن تو یہ نہیں فرمایا بلکہ فرمایا ہم نے بلند کر دیا, ہم نے بلند کر دیا, ہم نے بلند کر دیا. میں غور کیتا وجہ کیے گل تے ہر ایک اللہ دیئے, لیکن بلند کر دیا دی وجہ کیے. وجہ ہے اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے اسی بلند کر رہے ہیں تو تامی کسی نے شک ہو سکتا سی. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما دے ہم بلند کر دیں گے تامی کسی نے شک ہو سکتا سی. شک کی ہو سکتا سی, کسی نات خانو نات پڑھ کے شک ہو سکتا سی کہ میں نبی دا ذکر بلند کردہ پیا. کسی خطیب نے شک ہو سکتا سی میں تقریر کیتی ہے تو نبی دا ذکر بلند ہویا ہے. کسی نقیب نو شک ہو سکتا سی
میں نکابت کیتی تے نبی دا ذکر بلند ہویا ہے. کسے پیر نو شک ہو سکدا سی میں تبلیغ کیتی تے نبی دا ذکر بلند ہویا ہے. رب نے فرمایا رفعنا ہم نے بلند کر دیا. کسے نعت خان نو وہم نہ ہوئے, کسے نقیب نو وہم نہ ہوئے, کسے خطیب نو وہم نہ ہوئے کہ میں ذکر کیتا تے نبی دا ذکر بلند ہویا ہے. فرمایا نہیں ذکر بلند کر چھڑیا ہے. تواڈے کرن نال ذکر تے بلند نہیں ہوے گا, پر جیڑا جیڑا ادا ذکر کرے گا اسی اونوں بلند کرتے جاواں گے. فرمایا رفعنا رفعنا ہم نے بلند کیا. شکریہ 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 ہم نے بلند کیا. اچھا جی بھائی ذوالفقار قبلہ صدیقی صاحب دی برکت نال ایک یہ بھی ہویا کہ میرے تواڈے نام دا پتہ لگ گیا. ہاں جی تے میں حیران ہاں تواڈا نام کڈا خوبصورت ہے ذوالفقار. کیا بات ہے, توجہ فرماؤ توجہ فرماؤ. اچھا بھائی ذوالفقار اسی جڑا ذکر کردے پے ہاں یہ ایتھے کردے پے ہاں قبلہ سلطانی صاحب قبلہ صدیقی صاحب کے نارووال کردے پے ایتھے کردے پے. توجہ فرمایا قبلہ آپ گجراں والے تشریف لے لیں. اچھا قبلہ سلطانی صاحب صدیقی صاحب تو سی بھی ساڈے کو ثانیہ صدیقی صاحب کا آپ تشریف لے آئے نے. یہ ذکر ایس پنڈ چ ہو رہا ہے کہ گجراں والا ہو رہا ہے. اچھا اگر میں تانوں یہ پوچھاں کہ یہ ذکر نارووال کیوں نہیں ہو رہا تو تسی کہو گے جدوں ذکر ہوئے ایتھے رہا ہے تو پھر ایتھے ہی ہو رہا, پھر نارووال تے نہیں ہو رہا. اگر میں سلطانی صاحب نو پوچھاں کہ ذکر ایتھے ہو رہا ہے گجراں والے کیوں نہیں ہو رہا تسی کہو گے بھی تسی ذکر ایتھے کردے پے تسی ذکر ایتھے کردے پے. اے دا مطلب ہے جتھے ذکر کیتا جاندا ہے ذکر اوتھے ہوندا ہے. جتھے ذکر کیتا جاندا ہے ذکر اوتھے ہوندا ہے. بھائی نواز تواڈی نظر نقطہ کرنا چاہنا, بھائی فیضی تواڈی نظر نقطہ کرنا چاہنا. تو جتھے ذکر ہوے ذکر اوتھے ہوندا ہے. میں ہور گل آسان کر اگر تسی کہو کہ قبلہ مفتی صاحب ذکر کردے پے نے نارووال تسی کہو گے نہیں مفتی صاحب جتھے موجود نے ذکر اوتھے کردے پے نے. اگر کوئی کہے کہ جناب علی مفتی صاحب گجراں والا ذکر کردے پے نے تسی کہو کہ نہیں بھی مفتی صاحب اس گاؤں چ موجود نے ذکر ایتھے کردے پے. بھائی آصف اگر تانوں کوئی بندہ کہے کہ مفتی صاحب فیصل آباد ذکر کردے پے نے تسی کہو کہ بھی نا جتھے مفتی صاحب موجود نے ذکر اوتھے ہو رہا ہے. میں دسنا رب العالمین نے فرمایا ورفعنا ہم نے بلند کیا, ہم نے بلند کیا. کتھے بلند کیتا؟ میں کہا تیری سوچ تو زیادہ بلند کیتا. جتھے تو میں اوتھے تو ذکر کرنا ہے, جتھے خدا بے اوتھے خدا ذکر کردا ہے. مصطفیٰ دے علم دی حد مصطفیٰ دے ذکر دی حد او لبے جڑا خدا دے مقام نو جاندا ہے. جڑا خدا دا مقام نہیں جان سکدا او بلندی ذکر مصطفیٰ بھی نہیں جان سکدا. فرمایا رفعنا ہم نے جتھے اسیاں اسی اوتھے ذکر کرنے ہاں جتھے خدا بے خدا نے اوتھے ذکر کیتا ہے. خدا نے اوتھے ذکر کیتا. فرمایا رفعنا ہم نے بلند کیا. رفعنا ہم نے بلند کیا. ایک اور نقطہ سن لو تے میں دو فرمائشاں پوریاں کرنی. ویسے صدیقی صاحب دی ہوندیاں فرمائش بندی نہیں سی تواڈی. توجہ فرمائیں. اچھا جی قبلہ صدیقی صاحب اج تساں خاص بالخصوص سدے نے بالخصوص سدے نے. ہن انہاں دی ساڈے نال بھی تعارف اور محبت ہو گئی. یہ جناب علی انہاں مینوں فون کیتا, فرض کر لو فون کیتا کہ قبلہ مفتی صاحب میں فیصل آباد محفل تے آیا ماں تے میں کہا میں لنگدا سلام کراں. انہاں کہا بھی سلام تے ٹھیک ہے. میں کہا جی آ جاؤ کھانا بھی کھا جاؤ, محفل تے آئے ہو تے آ جاؤ کھانا بھی کھا جاؤ. انہاں کہا جی تہاڈی دعوت سر کھا. ایک کہوے ایک گھر آرام فرمانے او دن محفل تو ریسٹ نہ کیتی اور میرا خیال ہی ہو سکتا ہے یہ ریسٹ والا ہوندی ویسے کوئی نہیں. میرا خیال ہی میں ریسٹ تے نے میں نال فون کیتا قبلہ پنڈ تشریف لیاؤ میں تواڈے واسطے کھانا بنایا. میں دوبارہ دو جملے دہرانا. ایک کہوے کہ فیصل آباد آئے نے لنگ دے پے نے میں کہا آ جاؤ کھانا کھا لو. ایک کہنے گھر موجود نے میں نال فون کیتا حضرت قبلہ تشریف لیاؤ کھانا بنایا تے تواڈے واسطے بنایا. انہاں دو گلاں چ فرق ہے. ایک کہوے کہ لنگ دیاں انہاں نو کھانے دی صلح ماری. ایک کہوے کہ لنگ دیاں نہیں سپیشل انہاں واسطے کھانا بنایا سپیشل اہتمام کیتا ہے. توجہ فرماؤ. ایک کہوے یا اللہ رب العالمین نے فرمایا ورفعنا لاکا ذکر
اسا محبوب تیرا ذکر تیری خاطر بلند کیتا ہے. مولا اتھے تے کوئی بھی کم بغیر مفاد تو نہیں ہوندا, پاویں دینی ہوئے پاویں سیاسی ہوئے, ہر کم چ مفاد ہے. تے یا اللہ تو محبوب دا ذکر کیوں بلند کر دیتا ہے؟ فرمایا میں کسے مفاد واسطے نہیں کیتا, کسے لالچ واسطے نہیں کیتا, کسے بھی دنیا دے معاملے واسطے نہیں کیتا. رفعنا لاکا ذکرک, ذکر بھی بلند کیتا ہے تے خالصتاً تیرے واسطے کیتا ہے. لنگ دیا نہیں, خالصتاً تیرے واسطے کیتا ہے. اور فرمایا رفعنا لاکا ذکرک, محبوب ذکر بھی تیرا کیتا ہے, بلند کیتا ہے تے کیتا بھی تیرے واسطے ہے. یہ دے وچ کوئی مفاد نہیں. رفعنا لاکا ذکرک, اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے بلند کیا. کنے بلند کیتا؟ کنا بلند کیتا؟ اللہ تعالیٰ نے. توجہ فرماؤ, ورفعنا لاکا ذکرک, اللہ نے بلند کیتا, رفعنا ہم نے بلند کیا. توجہ کرتے پہ صدیقی صاحب قبلہ ناروبال تو اتھو تک آئے ہو, مختلف محفلوں تے مسجداں وچ جاندے رہندے ہو. ایک نقطے دی تساں تحقیق کرنی, تانوں سارے بندے ملدے رہندے نے محبت والے, ترجمہ توجہ نال سننا ہے, نقطہ یاد رکھ لینا ہے, ہوئے گا تانوں یاد, لیکن تسی دی تصدیق کرنی. رفعنا دا معنی میں ہم نے بلند کیا. کی ترجمہ ہے؟ کی ترجمہ ہے؟ اچھا دیکھو نا, آئی دا معنی ہوندا بھی میں, وہی دا معنی ہوندا بھی ہم. ایک ہوندا میں, ایک ہوندا بھی ہم. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے بلند کیا, یہ نہیں فرمایا میں نے بلند کیا, یہ نہیں فرمایا, بلکہ فرمایا رفعنا ہم نے بلند کیا. ہم نے, یا اللہ تو تے کلا ہیں, یکتا ہیں, احد ہیں, سماد ہیں, کل ہو واللہ احد ہیں. کلے واسطے میں ہوندہ ہے, ہم تے نہیں ہوندہ. یا اللہ تو یہ فرما رفع تو میں نے بلند کیا, سیگا واحد متکلم دا ذکر فرماندہ, لیکن یا اللہ تو انہی کیتا جمع متکلم. رفعنا کسے مسلک کسے فرقے دا قرآن اٹھا کے دیکھو, سب نے کیا, ہم نے بلند کیا, ہم نے بلند کیا. یا اللہ تو کلا ہی ہونا تو یہ چاہیے سی, میں نے بلند کیا, لیکن تو یہ نہیں فرمایا, فرمایا ہم نے بلند کیا. یا اللہ بلند کیوں کیتے, یہ تے نہیں پوچھ دے, پر یہ تے دس تیرے نال ہور کیڑا کیڑا ہے. امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر میں ذکر فرمایا اس سے نقطے نو, فرمایا رفعنا ہم نے بلند کیا. فرمایا بے شک میں تنہا ماں, میں یکتا ماں, احاطہ سماتا, میں کوئی میرا شریک نہیں, کوئی میرے نال نہیں. پر جدو امام الانبیاء دے ذکر دی بلندی دی باری آوے, پھر میں کلا ذکر نہیں کرتا, میریاں 99 صفتاں بھی میرے نال رل جاندیاں نے. میکائیل بھی رل جاندہ ہے, اسرافیل بھی رل جاندہ ہے, اسرائیل بھی رل جاندہ ہے, جبرائیل بھی رل جاندہ ہے. عرش اولا تو لے کے تحت الثری تک ہر کوئی میرے نال رل کے اس محبوب دا ذکر کرتا ہے. پھر بھی اگر کسی نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے ذکر وے شک ہوئے, کسی نو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات والا ستودہ صفات, آپ دے صفات دے وے جناب والا شک ہوئے, چلو حضور سلطان العارفین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ دی بارگاہ وچ آپ فرماندے نے بے بسم اللہ اللہ دا اے بھی گنا پارا نال شفاعت سرور عالم کہہ لو نال شفاعت سرور کہہ لو سرور 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 عالم سرور 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 عالم سرور 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 عالم
सरवर सरवर आलम कह लो नाल शफाअत सरवर आलम छोट सी आलम सारा हदों बेहद दुरूद नबी नूं जिस दाएड पसारा ना थी मेरा कामिल बाहू जिन्ना मिलिया नबी सहारा फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्र कसी बुलंद कीता है नबी ने रबी दा जिक्र असां बुलंद कीता है या अल्लाह किदू दा बुलंद कीता है फरमाया आदम भी नहीं सी जनाबे वाला मूसा भी नहीं सी नूह भी नहीं सी शीस भी नहीं सी ना चंद ना सूरज ना गिलमान ना कुर्सी ना जन्नत ना दोज़ख कोई भी नहीं सी असां जिक्र ओदू दा बुलंद कर छड़िया है उदू दा बुलंद कर छड़िया है इन्ना जिक्र बुलंद कर छड़िया है इन्ना जिक्र बुलंद कर छड़िया है जिदा जिक्र एडा बुलंद है वो आप ही किड्डा बुलंद होएगा जिदा जिक्र एडा बुलंद है कईयां गल्लां नूं समझाउण वास्ते ना कोई मिसाल देनी पैंदी ते बंदे बड़ी नेड़े हो के ना ते नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी जाते वाला सतूदा सिफात दे बारे जिमें किबला सिद्दीकी साहब कह रहे अल्फाज दा चुनाव सही नहीं करते अल्लाह ताला ने जिक्र बुलंद करके दसिया है कोई माई दा लाल जेड़ा इस जिक्र दी इब्तदा ते इंतहा लब सके जदों जिक्र समझ नहीं आवेगा ते जिक्र वाला भी समझ नहीं आवेगा असी ते बस महफिलां कराने आ कोई जिक्र बुलंद नहीं करते असी ते नबी पाक नाल मोहब्बत दा इजहार करने आ सोने जिमें तुसी राजी हो असी भी उंजी राजी हाँ जिमें तुसी मोहब्बत फरमाते हो असी भी सोने उंजी पसंद करने आ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह ने बड़ा कमाल दा फरमाया फरमाया गल औखी लगे सौखी लगे मन लवो जदों नबी पाक दी गल आ जाए जदों नबी पाक दा हुक्म आ जाए सिर नीवा कर लवो फिर भावें पसंद दी पसंद ना पसंद दी गल कोई नहीं फिर भावें मुश्किल लगे आसान लगे रौला कोई नहीं बल्कि सिर नीवा करके आखो जिन्ना दुखां विच जिन्ना जिन्ना दुखां विच ए मेरा सोना राजी मेरा सोना राजी जिन्ना दुखा विच ए मेरा सोना राजी सोना सोना राजी सोना जिन्ना दुखां विच ए मेरा सोना राजी मैं सुखी होना तो बारे सुखां नूं चाह चुल्ले पाया ते राजी रहन प्यारे
किन्ना को जिक्र बुलंद कीता है रब्बुल आलमीन ने, किन्ना को जिक्र बुलंद कीता है। जो फरमायो नबी पाक दा जिक्र होवे ईमान वाले सामने कर देने, बेईमाने ओले ओले कर देने, है बुलंदी। ज़ियाउन नबी शरीफ किताब ज़ियाउन, बस मैं आखिरी रवायत पेश करता पिया। ज़ियाउन नबी शरीफ पीर मोहम्मद करम शाह साहब अलज़री रहमतुल्लाह तआला अलैह, आपने ज़ियाउन नबी शरीफ विच एक रवायत नकल फरमाई। आप फरमाते ने कि सहाबा करामी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दियां नातां पढ़दे सन ते नातां बड़े मज़े नाल पढ़दे सन। ते आप फरमाते ने मक्के दा एक शायर सी, नाम सी ओहदा काब बिन ज़ुहैर, वो हले मुसलमान नहीं सी होया, हले मुसलमान। कसीदा बुरदा शरीफ दी शरह अलामा खरकोती रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जिहड़ी जिक्र फरमाई, उहदे विच भी ये रवायत जिक्र है जिहड़ी मैं पढ़दा पिया। वो काब बिन ज़ुहैर वो है मक्के दा शायर सी, लेकिन नबी पाक नाल प्यार नहीं सी करदा। सहाबा ने इधर नातां पढ़नियां शायरी विच, उन्हें भी शायरी करनी, लेकिन नबी पाक दी जनाबे वाला तौहीन अमेज़ अशार जिक्र करना। सहाबा इकराम नूं लंघदे समझाया, बंदा बन जा, ये कोई काम जिहड़ा करना है ये कोई अच्छा काम नहीं, ये तो तू रौले वाला काम लड़ाई वाला काम करदा पिया। पर वो बाज कोई ना आया। एक दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, जिथे काब बिन ज़ुहैर लभे ना उन्होंने फड़ के मेरे को लै वो ओदा फैसला मैं आप करांगा। इधर नबी पाक ने हुक्म फरमाया। उस दिन काब बिन ज़ुहैर ने भी जसूसी होगी कि बारगाह मुस्तफा विचों मेरी गिरफ्तारी दे वारंट जारी हो गए। सोची पै गया भी हुण की करना। किसी बंदे ने आख्या बई जाके माफी मांग लै, तू इत्थे बैठा है तेनू की पता, उत्थे जा तेनू पता लगे नबी बड़ा लाजवाब है। वो जनाबे वाला बड़ा मामला हुण सोची पै गया भी जी किबला सदीकी साहब, बंदा कोई ओपरा किसी की महफिल च वड़ जाए, उत्थे मोया पता लगता दाद न्याज देन आया कि बंब चलाना, पता लगता। वो कोई बंदा वाकफकार होवे ते फिर कोई मामला चल जाता है। हुण सोची पै गया कि नबी पाक दी बारगाह पे जाना में कोई बंदा इवें दा होवे जेड़ा नबी दी ना मोड़दा होवे ते नबी ओदी ना मोड़दा होवे। अलामा खरपोती रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमांदे ने, जांदा जांदा जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला दी बारगाह भी गया, जाके बुआ खड़काया। जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला बाहर तशरीफ लाए। फरमाया तू हुण इत्थे कित्थे आया, असीं ते तेनू लभदे फिरदे, तू की लैणा है? उन्हें कहा जी गलती हो गई, एक बारी माफी दवा दी। आपने फरमाया भी तेरा हुक्म जारी हो गया, हुण जो फरमान क्यों फरमान के असीं कौन होने? उन्हें कहा जी मैं दिलों तौबा करना। आपने फरमाया जे दिलों करना है तो चल मेरे नाल, मेरा नबी दिलां दियां भी जान दे। वो काब बिन ज़ुहैर इंज निकलिया ना जी, तो जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला ने फरमाया कि इंज ना जा, उत्ते लभदे फिरदे ने बेली तेनू, इंज ते तेनू पछाण लैणगे, मसला खराब होवेगा। वो कहने लगा जी मैं की करा? आपने फरमाया मेरी चादर लै ते मुंह ते पा लै, जिन्ना चिर तक नबी पाक तेनू माफ ना फरमान उन्ना चिर मुंह तू चादर नहीं उलानी। इधर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज फरमा रहे ने कि तेरे रब्बुल आलमीन दी इज्जतां दी गल्लां फरमा रहे ने, कि तेरे रब्बुल आलमीन दी अताअत दी गल्लां फरमा रहे ने, कि तेरे रब्बुल आलमीन दी बख्शिश दी गल्लां फरमा रहे ने। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आवाज कर खत्म फरमांदे ने। इधर जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला नो नाल काब बिन ज़ुहैर चादर थले लुकिया जा रहा है। सहाबा वेंदे ने, जनाबे वाला पहचान दे ने, एक बंदा ते अपना नजर आ रहा है, ये चादर थले लुकिया बंदा केड़ा है? ना दा लिबास पहचान में आ रहा है, ना इदी चाल पहचान में आ रही है, ना जनाबे वाला दा पहना पहचान में आ रहा है। जनाबे सैयदना सिद्दीक़ अकबर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी बारगाह विच अर्ज करदे ने, सोहणिया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रब्बुल आलमीन भी माफ फरमान वाला है, रब्बुल आलमीन भी बख्शे फरमान वाला है। सोनिया तुसी भी बख्शे फरमान वाले हो। सोनिया एक मसला पूछना चाहना वा। इमामुल अंबिया दे लबां ते मुस्कुराहट, फरमाया पूछो सिद्दीक की पूछना चाहते हो? अर्ज कीती सोनिया कोई बंदा गुनाहगार होवे, बदअमाल होवे, स्याकार होवे, सोनिया
معافی منگنا چاہے تے معاف فرما دیو گے. میرے نبی پاک نے فرمایا صدیق کھل کے گل کرو جڑی ہے وے. عرض کیتی سونیا ہی نہیں مدعا وے, کوئی بندہ گناہگار ہوئے, بدعمال ہوئے, سیاکار ہوئے, نو معافی منگنا چاہے. جناب صدیق عرض کر دینے صحابہ او چادر تھلے لکے بندے والوین دینے پچھان چنی آ رہا سونیا کوئی گناہگار ہوئے, بدعمال ہوئے, سیاکار ہوئے, معافی منگنا چاہے تے معاف فرما دیو گے. میرے نبی نے فرمایا صدیق معافی منگن والا ہوئے میں معاف کر دیاں گا پامیں تیری چادر تھلے لکیا کعب بن زہیر ہی کیوں نہ ہوئے, پامیں تیری چادر تھلے لکیا کعب بن زہیر ہی کیوں نہ ہوئے میں معاف کر دیاں گا. منہ تو چادر لائیے جناب والا. میرا وجدان نے صحابہ نو مخاطب کر کے آندے ہونے نے جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی, ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. مل کے کہہ لے ہو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا او آلہ. جیڑی قبلہ صدیقی صاحب دی سبحان اللہ لکھا کے رکھی ہے میرے نال کہہ لو سب سے اولا او آلہ نبی, سب سے اولا او آلہ. تاجدار بریلی نے قلم اٹھایا گل مکا دیتی آپ فرمانے نے غمزدوں کو رضا معدہ غمزدوں کو رضا معدہ دیجئے کہ ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی, بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی. مل کے کہہ لو سب سے اولا او آلہ ہمارا نبی, سب سے اولا. صحابہ والمو کر کے انداؤنا میں سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے, تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری, حیراں ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. ختم سخن رضا نے اس پہ کر دیا خالق کا بندہ, خلق کا آقا کہوں تجھے میں سب سے اولا او آلہ. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, پہلے مخلوق ہے پھر ولی نے پھر رسول. خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, خلق سے اولیاء, اولیاء
या से रसूल, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सब रसूलों से आला हमारा नबी, सबसे औला कौन देता है, कौन देता है, देता है, देता है, देता, देता कौन देता है, देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, कह लो सबसे औला ओ आला। बस मैं अपनी गुफ्तगू खत्म करदा पिया, दो मसले सुन लो। एक तो मसला सानू इस रमज़ान में बड़ा कसरत ना पूछा गया कि जेडे बंदे सऊदीया 3 रोज़े रख के पाकिस्तान वापस आउंदे ने तो उन्होंने फिर इत्थे एक एक्सट्रा 31 रोज़ा भी रखना पैंदा है, तो 31 रोज़ा उन्होंने ते फ़र्ज है कि नहीं फ़र्ज। रमज़ान तो गुजर गया लेकिन मसला याद रखना है, कुरान ने 1 महीने के रोज़े फ़र्ज किए हैं और चंद के एतबार नाल महीना या 29 का होंदा या 30 का होंदा है, 31 का, तो जो कुरान ने 29 या 30 फ़र्ज किए ने तो 31 फ़र्ज नहीं हो सकते। सो जिहड़ा बंदा 3 रोज़े मुकम्मल कर लेंदा है, 31 रोज़ा उहदे ते नफली रोज़ा है, वो चाहे तो रख लवे चाहे तो छोड़ दे। अफजल की है नाल दियां सारियां रखिया वे तो उन्हें ना रखिया होवे तो माड़ी गल लगदी, अफजल है कि वो नफली रोज़ा रख ले। मसला समझ आ गया? एक और मसला सुनो, कज़ाए उमरी की होंदी। बाज़ लोग आंदे ने जेड़ा रमज़ान का आखिरी जुम्मा है, आखिरी जुम्मा है उस दिन जुम्मे की नमाज तो बाद बंदा 4 नफल पढ़े तो पिछलियां सारियां कज़ा नमाज़ां माफ़ हो जांदियां। ये बिल्कुल कज़ाए उमरी का गलत कंसैप्ट है। कज़ाए उमरी का मतलब की है? कज़ाए उमरी का मतलब ये बंदा अपनियां कज़ा नमाज़ां अदा करने वास्ते एक निशानी लावे कि मैं किस दिन अपनियां कज़ा नमाज़ां अदा करनियां शुरू कीतियां ने। मैं उसकी मिसाल देना, एक बंदे ते 5 साल दियां नमाज़ां लाजिम ने, कज़ा ने किनियां 5 साल दियां। उन्हें की कीता है, उन्हें रमज़ान उल मुबारक के आखिरी जुम्मे ये इरादा किया कि अज तो बाद कोई नमाज कज़ा नहीं करांगा ते नाल अपनियां पिछलियां नमाज़ां जिहड़ियां ने वो भी अदा करांगा। तो वो की करदा है, हर नमाज दे नाल वो 5 पिछलियां कज़ा नमाज़ां पढ़दा। फजर की पढ़ी सी तो 5 नाल कज़ा पढ़ लियां सू, जोहर की पढ़ी तो 5 नाल कज़ा पढ़ लियां, असर की पढ़ी तो नाल, हर नमाज नाल 5 कज़ा नमाज़ां पढ़दा। 1 साल नमाज़ां पढ़ेगा नाल कज़ा पढ़ेगा तो पिछले 5 सालां दी कज़ा अदा हो जाणगियां। इनू कज़ाए उमरी कहा जाता है, निशानी लाना। सो इरादा किया जाए, ये तहैया किया जाए अल्लाह के हुजूर इस्तिगफार करके कि असी अपनियां नमाज़ां की पाबंदी करांगे, अपने अमाले सालिहा की पाबंदी करांगे और जिहड़ियां गलतियां कुताइयां हुई ने रब्बुल आलमीन सानू माफ़ फरमाए। अज़मत वालिदैन भाई मुहम्मद हाफिज़ मुहम्मद औन अब्बास आपके वालिदे मरहूम का ये सालाना खत्मे पा के अज़मत वालिदैन के हवाले नाल भी एक चीज़ सुन लवो। अल्लाह ताला ने अपना लकब रब, रब किनू कहा जाता है? अल्लाह नू। रब किनू कहा जाता है? अल्लाह ताला ने अपना लकब रब, अपनी सिफत रब ये किसी और वास्ते यूज नहीं की, सिर्फ जिदू इस्तेमाल की रब्बुल आलमीन ने ये वालिदैन वास्ते इस्तेमाल। जिस तरह के अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया अपने वालिदैन वास्ते दुआ करो, रब्बिरहमहुमा कमा रब्बायानी सगीरा। अल्लाह ने अपनी सिफत रब वालिदैन नू दी। अंदाजा कर सकते हो कि अल्लाह ने जिन्नू अपनी वो सिफत अता फरमा दी, उदा अदब एहतराम उदी अहमियत कितनी बुलंद होगी। कोशिश करो कि पीरां नालों पहले अपने वालिदैन दा अदब करना सीखो। दुनिया जहान के जितने भी अदब के लायक लोग ने
میں اصحاب اولیاء کرام یا اہل بیت دے افراد دی گل نہیں کردا پیا، دنیا وچ رہندے ہیں اسی جدا بھی ادب کرنے ہاں انہاں وچ سب تو زیادہ اپنے والدین دا ادب و احترام کرو۔ اگر تسی اپنے والدین دا ادب و احترام کرو گے تو یقیناً تہاڈی اولاد بھی تہاڈا ادب و احترام کرے گی۔ رب العالمین اس محفل پاک دے تصدق مرحومین نو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ قبلہ شاہ صاحب ایک طویل وقت تو تشریف فرمانے، رب العالمین آپ دی برکت نال اساں گناہگاراں دی بخش فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ ایک دفعہ اور درود پاک پڑھو، ایک دفعہ الحمد شریف بھی پڑھ لو، 3 دفعہ کل شریف بھی کر لو، پھر قبلہ شاہ صاحب دعا فرما دینے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم قل هو اللہ احد اللہ آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلی علیہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جميع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها اقصى الغایات من جميع الخیرات فی الحیات وبعد الممات انك على كل شيء قدير ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ یا رب جی تیرے پیارے دے نام پاک دی محفل پاک دا انعقاد کیتا، ساڈی اس کوشش نو قبول فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا صدقہ یا بھی ساڈے کولو بیٹھن بٹھان چ پڑھن پڑھان چ اے دے انتظامات چ اے دے سنن چ پڑھن چ کوئی غلطی کوتاہی دانستہ غیر دانستہ یا رب جی اپنی رحمت نال درگزر کر دیا معاف فرمائی، شرف کلیت عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیاریاں دی اس محفل نو سناخانے حضرات نے اپنے ذوق اپنی محبت نال یا رب العزت چار چاند لگائے، انہاں دے علم حلم چ برکتاں عطا فرمائی، انہاں دے ذوق سوچ چ برکتاں عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر خیر مفتی صاحب نے ساڑھے دلہ چ مزید محبت نال یا رب العزت داخل کیتا، انہاں دے اپنی رحمتہ فرمائی، انہاں دیاں محبتاں دے وچ یا رب العزت اپنی محبت نو مزید شامل فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جنہاں نے بہ کے پیار دے نال میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیاں گلاں سنیاں، تمام دیاں محبتاں نو دوام بخشی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے ساڑا سارے دا بیٹھنا تیری بارگاہ تیرے پیارے دا ذکر سننا قبول فرمائی۔ یا رب العزت اس ذکر خیر نو سنن واسطے جڑے آئے نے جنہ دے دلاں چ جڑیاں نیک خواہشات نے اپنی رحمت نہ پوریاں فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے جڑے تنگ دستے نے انہوں دی راضی فراق فرمائی، جڑے قرض دار نے انہوں دے قرض تو نجات عطا فرمائی، جڑے بیمار نے انہوں نے شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائی، جڑے طالب علم نے انہوں نے زیادہ زیادہ تعلیم حاصل کرنے توفیق عطا فرمائی، دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم حاصل کرنے توفیق عطا فرمائی، تعلیم حاصل کر کے سیدھے راہ تے چلنے دی توفیق عطا فرمائی، وڈیاں دا والدین دا تابع فرمان بنائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے شر شیطان تو شر انسان تو اپنی رحمت نے محفوظ فرمائی۔ یا رب العزت اس پر فتن دور دے وچ سانو ساریاں نو اپنی رحمت دی پناہ عطا فرمائی، اپنی رحمت دے نال یا رب العزت فتنیاں تو محفوظ فرمائی، اپنی رحمت دے نال آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے نال سانو منسلک رہن دی توفیق عطا فرمائی۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے نال ساڑے دلاں نو یا رب العزت اجاگر فرمائی، ساڑے دلاں نو روشن فرمائی، ساڑے دلاں نو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دے نال یا رب العزت جوڑ کے رکھن دی توفیق عطا فرمائی۔ یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسما قالنا اننا فی بحر غم مغرقن خذ بیدینا ساحلنا اشکالنا۔ یا رب العزت خصوص طور تے اس محفل دا اس سال ثواب واسطے ساڑے بڑے پیار والے بھائی اعظم صاحب اور انہاں دے والد محترم انہاں دے سال ثواب واسطے یا رب العزت اس محفل دا انعقاد کیتا گیا قبول فرمائی۔ یا رب العزت ایک بڑی منفرد جی کوشش کیتی گئی، ادھے نال عظمت والدین اور والدین واسطے ایک ہور ثواب اسی ایک رواج بنا لیا ہے کہ اپنے اپنے تگڑے تگڑے دوست سد کے انہاں نو رجایا، اوتھے نال سیاست دیاں گلاں نال گالاں تے نال کھادا پیتا تے ویلے۔ اے بھائی اون نے بڑا سونا بھائی ذوالفقار نے بڑا سونا ایک رواج پایا ہے کہ اللہ تے اللہ دے ہاں پیاریاں دا
ذکر کرو ਇਹਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਬ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦਾ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਉਹ ਰਿਵਾਰਡ ਹੋਏਗਾ ਯਾ ਰੱਬਲ ਇੱਜ਼ਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜੰਨਤ ਅਲ ਫਿਰਦੌਸ ਆਲਾ ਤੋਂ ਆਲਾ ਮਕਾਮ عطا ਫਰਮਾਈ ਆਕਾ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਕੁਰਬ عطا ਫਰਮਾਈ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਤਆਲਾ ਅਲਾ ਰਸੂਲ ਖੈਰ ਖਲਕਿhi ਨੂਰ ਅਰਸ਼ੀ ਜ਼ੀਨਤ ਫਰਸ਼ੀ سیدنا و مولانا محمد علیہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.